Ulam po natin guys. So yan. Ano yan sir? Anong ulam yan sir? Salmon. Meat ng salmon po yan. Napakasarap po yan oh. Luto po ni Sir Hanji. Ayan, ito po si Sir Hanji po yan oh. Poging-pogi. Yan, mukhang yummy. Pero binasa na. Ayan oh. Ayan oh, galing oh. Ayan, papadala sa akin ni Sir. Dito sir, dito sir, dito sir. Yan oh, sarap po. Ooh, grabe. Ibang klase. Ang ulam po natin ngayon, salmon na sinigang. Tapos ngayon, ampalaya na ginisa. Ito, yung gumawa nito si Ma'am Joylyn. Yan, napakasarap po yan. Lutong Batengues. Ala eh. Ganyan yun. Yan po. Ayun. Ayan po yan. Oh, yan. Ay nag-prepare si Ma'am Joylyn. Ano, nakapost pala yun. Ang dami ko nang sinabi. Diyos ko. Ayan. Ayan na yung ulam natin. Oh, with dato puti. Yung bake naman. Inulit. Oh, yan. Oh. May preno na, guys. Yan po na appliance. Si preno na. Ayan. Ang sir, yung kami, sir. Uy, brown. Yan, sir. Oh, yung karne na lang ng isda, sir. Yan na nadamihan mo, sir. Yung karne ng isda. Yan yung ano mo. Para ano sir. Yun na po sila. Ayan, so kakain na kami guys. Power!